पुलिस चाकरी बहुत भल हो पावरफुल लोक गला बेलू समस्त प्रति जो चाहणी थाए जो प्रकार एक्सप्रेशन थाए लगे जे पुलिस बहुत पावरफुल चाकरी मुझे चाकरी पशा पूरी मुझे रथयात्रा प्रथम आरंभ करी मोर जो माने सीनियर सब थे जहाँ मुझे कम शिखी से मत कहते देख तू पूरी आसुरे जगन्नाथ काम तू जगन्नाथ पाखे सरेंडर करशा रियली सेंसिटिव अच्छी कम्युनाल पॉइंट जमी आप भद्रक बालेश्वर केन्द्रापड़ा बहुत सेंसिटिव आम जानूँ जिते गोटे यूनिफॉर्म टे मनीषटे पिंधि दिए नुआ शक्ति टाइप नुआ पावर किसी पड़ा आसे आ कह जाए न्यू पावर्स आर ऑलवेज डेंजरियस सब पुलिस पोशाक रे बहुत र पावर अच्छे माने कंचा पावर अच्छे ताकू तू केमती यूटिलाइज करू तो सर्विस करियर से रेट रे बाहरी गल खाली मुझे देखी पाऊनी माने एमती हणा होता तार जमी कुकुड़ार गोड़ू सब मांस बाहर जाए सेमती अवस्था एवं पूरे से प्रकार सबुठ जोटा बर्निंग टॉपिक अच्छे बर्तमान भरतपुर केस आमे गोटे साइड जिनस नुहे दी पटु दीटा मुझे राति फेरबी घर को मो मोटरसाइकेल मो छोट झील को आगे बसैबी वाइफ को पछे बसैबी 10 मिनट हो पछे 15 मिनट हो पछे गोटे राउंड मार से दशहरार मेढ़ हो कि नुआ वर्षर भिड़ से इलेक्शन समय खटणी हो कि वर्षर जेकोसी समय राति अधिया ड्यूटी दिन राति एक करी बिना छुट्टी रे खरा वर्षा सही जो मैंने चाकरी करती से माने पुलिस बोधे रक्षा करती बोली ना आरक्षी आज यही ओडिशार पुलिस प्रशासन मान विषय कथा हाँपाई आम सहित अच्छा एक्स ओपीएस ज्ञानरंजन महापात्र सर सर कथबार्ता को स्वागत आपण को पाई आम कृतार्थ आज आम एमती गोटे सब्जेक्ट विषय कथा हाँ जोटा बोधे गोटे मुहूर्त कि गोटे घंटा जदि भारत में बंद हो जाए तेरे आईन श्रृंखला संपूर्ण भाव भुशुड़ी पड़ो तेरे एट द सेम टाइम मुझे गुड़ाए अपवाद रही पुलिस प्रशासन विषय आज सब विषय कथा हाँ कथबार्तार तार आम आरंभ करवा पिलादिन केमी कौन थी देखो पिलादिन मुझे पिलादिने भी चिंता कर पुलिस सर्विस को आसबी आज्ञा मोर पिलादिन प्रकृत माने से आप परिवार देखिए बहुत बड़ परिवार था आम 10 पानी कुटुंब थी गोटे परिवार मोर 4 बड़ भाई भौणी आगुरी डेथ हो जाए मुझे देखनी के बाकी आम 6 आलिव अच्छु बापा एत बड़ वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी थे वायरलेस बोली संस्था ना शुणती बेतार विभाग जदि जो पुलिस गोटे अंश से चाकरी करते एवं जेहेतु आम बहुत बड़ परिवार था बहुत कष्ट भी था परिवार निजक एस्टाब्लीश करवा मु बहुत कम दिन माने क्लास 8 परठू निजको निजे तैयारी करने चेष्टा करछि 8th क्लास पर मु निजे पिलादिना कोठी सर मो कटक तुलसीपुर मोर जन्म पाठ पढ़ा भी तुलसीपुर खाली मझिरे जेहेतु बापा सरकारी कर्मचारी थे से सरकार प्राय प्रति 3 वर्ष थे बदली करते तेणु 3 वर्ष फुलवाणी 3 वर्ष ढेंकाना बाकी सब समय मोर चाकरी करवा जाए कटक ही कटि जन्म चाकरी करवा जाए केबे कौन सर चिंता कले आपण जेतु ओपीएस थ्रू रे आछंती कॉम्पिटिटिव एग्जाम देइछंती तो देबे बोली प्रिपेयर करियो बोली केमदी कोन चेष्टा कले प्रिपरेशन केते कष्ट थिला से समय रो अनुभूति कोन आमे 84 बेलू हमर ग्रेजुएशन सरी गले जेते हम कंटेम्पोरारी पिला माने समस्त 84 मसिया बेलू ग्रेजुएशन सरला परे सेते बेले प्राय सब मध्यवित्त परिवार बा लोअर मध्यवित्त परिवार चिंता थिला केमती ग्रेजुएशन सरला पर सरकारी चाकरी करू कारण हमर सोशल स्टैंडर्ड भी सेया थिला समाज अवस्था भी सेया थिला और सरकारी चाकरी बहुत कष्टसाध्य थिला करबा एणु जेकोसी सरकारी चाकरी पछे चेष्टा करथिले मु जदि कहू जे पुलिस चाकरी प्रति मोर आसक्ति थिला आसक्ति होबार मुख्य कारण हैला कारण आमे जेहेतु तुलसीपुर पुलिस कॉलोनी जन्म पाठ पढ़ी बड़ होइछु सेठी मोर जो सीनियर माने जेतेबेले पुलिस पोशाक रे जांती बा बुलेट रे जांती आउ तांकू देखि लागे जे प्रकृत पुलिस चाकरी बहुत भल होइतो और पावरफुल लोक गला बेलू समस्त प्रति जो चाहणी थाए जो प्रकार एक्सप्रेशन थाए लगे जे पुलिस बहुत पावरफुल चाकरी मुझे चाकरी पशा उचित बोली सेटा गोटे चिंताधारा थिला प्लस पिलादिने एमती गोटे दुटा छोट घटना होता जोटी पुलिस प्रति मोर असंभव भय थिला असंभव इवन मु इन्स्टान्स भी कहीपे गोटे साइकेल चोरी हेले भी साइकेल थाना थे कि मागिया कष्ट भय लगता थाना को जीवा कि न जावा तेणु मोर भाई मुझे थाना बाबूटे हेबी तेरे बोधे मत इजी हम यही जिनसा मोटे मन रहा आउ बाकी बड़ प्रोब्लेम था कि सरकारी चाकरी देवाई से ओपीएससी नाला किंतु कंपिटिशन थिला कंपिटिशन माने आपण फिजिकली निजको कंपिट करियार थिबो फिजिकली फिट हबार थिबो कारण जहाँ फिजिकल टेस्ट थिला तापर आपण रिटन टेस्ट देबे तापर भाइबा थिला अवश्य एटा डिपार्टमेंट से कंडक्ट करथला किंतु ऑल ओवर ओडिसा रे कंपिट करके आसीबाटा बहुत बड़ थिला हेते बेले एणो
ହାର୍ଡୱାର୍କ ଦରକାର ଥିଲା। ଖାଲି ହାର୍ଡୱାର୍କ ମାନେ ପାଠ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଥିଲା। ସାର୍ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ ନିଜକୁ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଥିଲା। କ'ଣ ଖେଳୁଥିଲେ ସାର୍? ମୁଁ ରିଏଲି ଲଙ୍ଗ ରନ୍ ଯାଉଥିଲି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ 100, 200, 400 ଯାଏ ମୁଁ ତା ଉପରଟା ଯାଏ, ମାନେ 800, 1600, 3000 ସାଇକ୍ଲିଂ, ଯୋଉଠି ଦମ ଦରକାର ଥାଏ, ମାନେ ଷ୍ଟାମିନା ଦରକାର ଥାଏ, ସେଇଟା ମୋର ଫେଭରିଟ୍ ଆଇଟମ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲି। ଇଭେନ୍ ଏମିତି ଥିଲା ବି କଲେଜ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଯିଏ 100 ମିଟର 200 ସେ ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା, ଯେମିତି ଆମେ ସାଇକ୍ଲିଂଟା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲୁ ଫାଇନାଲଟା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ମୋର। ତେଣୁ ସେଇଟା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ହେବା। ବାକି ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଲ୍ଫ ମେଡ୍ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ପିଲାଦିନେ। ମୁଁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମୋ ତଳ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଏବଂ ମୁଁ ସହଜରେ ରିଟିନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିଲି। ସାର୍ ଥରେ ମାନେ କେମିତି ଅନୁଭବ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ସମ୍ବାଦଟି ମିଳିଲା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାକିରି ପାଇଲେ ଆଉ ତାଠୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି ପାଇଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଗାଁ ସେତେବେଳେ ସାଲେପୁର, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜରିଆ ମୋ ପ୍ରତି ବଦଳିଲା, କାରଣ ପୋଲିସ ଚାକିରି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ମାନେ ତାଠୁ ଥାନା ବାବୁ ହେବା ବୋଧେ ଆମ ସେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଥିଲା। ମୋର ବାପା ମୋତେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଚାକିରି ଗଲି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି, କହିଲେ ବାବୁରେ ତୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଥାନା ଚାକିରି, ଆଉ ଥାନା ଚାକିରି ଜଗିକି କରୁଛୁ, ଯେମିତି କେହି କେବେ କହିବେନି ଯେ ପହଲା ମହାପାତ୍ରର ପୁଅ ଏମିତି କରିଦେଲା ବୋଲି, ମୋତେ ଯେମିତି ସେ ବଦନାମ ନ ଆସୁ, ସେଇଟା ମୋ ଚାକିରିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ବାପା ଯେଉଁ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ ସେ ନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ପୋଲିସ ଚାକିରିର ଲୋକଙ୍କର ନଜରିଆ ଅଲଗା ଥିଲା। ନାହିଁ, ପୋଲିସ ଚାକିରି ପାଇଲା ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷଟେ ପାଇଛି ସେତେବେଳେ। ଆଜ୍ଞା, ଟ୍ରେନିଂ ଡେଜ୍ କେମିତି ଥିଲା? କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ଶୁଣିଛୁ IPS ମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ବିଷୟରେ, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ଶିଖାନ୍ତି, OPS ମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଟ୍ରେନିଂଟା ଯଦି କହିବେ, ମୋର ଟୋଟାଲ ସର୍ଭିସ କ୍ୟାରିୟର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼, 1 year ଟ୍ରେନିଂ। କୋଉଠି ହୁଏ? ଏଇଟା PTC ଅନୁଗୁଳ ଥିଲା, ପୋଲିସ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜ ଅନୁଗୁଳ ଥିଲା। We were 80, ଆମେ 80 ପିଲା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲୁ। 80 ପିଲା ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇ ଆସିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମକୁ 5ଟା ସ୍କ୍ୱାଡ଼ରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୋର ସବୁଠୁ ମେମୋରେବଲ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା। ଏବେ ବି ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର 80ରୁ 80 ପିଲାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇସାରିଛି, ଆମେ 70 ବଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ବହୁତ ଟଫ୍ ଥିଲା। ଟଫ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷକ ଟ୍ରେନିଂ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 36 years ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାମିନା ବା ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଯୋଗାଏ ବା ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମକୁ କାମ କରିବା ଶିଖାଏ, ସେ ଟ୍ରେନିଂଟା ହିଁ ଦେଇଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ କରାନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଉଠି ଆପଣ ପ୍ରାୟ 4ଟା 4:30 ନ ଉଠିଲେ ଆପଣ ହେଇପାରିବନି। 4ଟା ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ଆପଣ 5 ବେଳକୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବେ, ଆପଣ PT କ୍ଲାସ୍ ଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ଫିଜିକାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ PT, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଫିଜିକାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ହେବ। ସେଇଟା ଫିଜିକାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରାୟ 7ଟା 7:30 ଭିତରେ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ରେଷ୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେର୍ ଏଗେନ୍ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ବା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ା କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବେ, ସେଇଟା ଆପଣ 4ଟା ଯାଇ ଚାଲିବ। ମାନେ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ହେବ, ଦିନେ ଦିନେ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ପରେ କ୍ଲାସ୍ ଥାଏ, ନା ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ରେ ସରିଯାଏ। ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ଯେଉଁ ହେବ, ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଏଗେନ୍ ଆପଣ 4ଟାରେ ଯିବେ ଫିଜିକାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ। ସାର୍ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଫିଜିକାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂରେ? ଫିଜିକାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ରୋପ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଥିଲା, ରନିଂ, କ୍ରସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ତ କମନ୍ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭାବେ ଜଏନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ କ୍ରସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଇଥିବେ ଷ୍ଟାମିନା ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମୋର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମୋତେ ଇଜି ଥିଲା, ବଟ୍ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା କଷ୍ଟ ଥିଲା, ମାନେ ପିଲା ଚାଲିପାରନ୍ତିନି କିଛି ଦିନ ପରେ। ତାପରେ ଆସେ ରୋପ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ, ୱାଲ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା। ଯଦି ଆମକୁ ସତସତିକା ଘୋଡ଼ା ମିଳେନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା କେମିତି ଆପଣ ଡେଇଁକି ଯିବେ, ତାର ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଥାଏ। ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଯିଏ ନ ଜାଣିଥିବ ଯାଇକି ବାଡ଼େଇ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମ ଟ୍ରେନର ଏମିତି ବଢ଼ିଆରେ ଶିଖେଇ ଦେବେ, ଆପଣ ଶିଖିଗଲା ପରେ ଜାଣିବେ ମୁଁ ଇଜିଲି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଯାଇପାରିବି ବୋଲି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ବୋଲି କହନ୍ତି ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ରୋପ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ, ରୋପ୍ ଗଛରୁ ଓହଳିଥିବ, ଆପଣ ରୋପ୍କୁ ଉଠିବାଟା ଆଉ ରୋପ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇବାଟା, ହଁ ପୁରା ଆପଣ ବଡ଼ିର ୱେଟ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଥାଏ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଚଢ଼ିବାର, ଗୋଟେ 8 ଫୁଟ କାନ୍ଥରେ ଆପଣ ଚଢ଼ିବେ, ସେପଟକୁ ଯିବେ, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ସପାଟ କାନ୍ଥଟା ଥାଏ। ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଥିଲେ ଅସମ୍ଭବ କାମ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ 15 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଆଉ ଟ୍ରେନର ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଲା ପରେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ସବୁଠୁ ଇଜି କାମ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ କ୍ରଲିଂ ଅଛି, ବାକି ସର୍ଟ ରନ୍, ଲଙ୍ଗ ରନ୍, ବହୁତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହେ। ଏଗୁଡ଼ା ପୁଅ ପିଲା ଝିଅ ପିଲା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି? ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର କିଛି ଇଭେଣ୍ଟ ଆ ଭିତରୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଲକିଲି କୌଣସି ଝିଅ ଟ୍ରେନିଂ ନଥିଲେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଅ ଥିଲୁ ଆସି, କେବଳ ସେଥିରେ କନଷ୍ଟେବଳ ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓନ୍ଲି ମେଲ୍ ଥିଲୁ ଆମେ ଏଇଠି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇଟା ତ ହେଲା ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ। ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଟ୍ରେନିଂ କି ରିଟର୍ନ ଟ୍ରେନିଂରେ କ'ଣ? ରିଟର୍ନରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ଯେତେ ଗୁଡ଼ା ଲ ଅଛି, ଯେତେ ଆପଣ ମେଜର ଆକ୍ଟ, IPC, CRPC ଏଭିଡେନ୍ସ ପରେ ଯେତେ ମାଇନର ଆକ୍ଟ ଅଛି, ପୋଲିସ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଆକ୍ଟ, ଯାହା ବି ମାଇନର ଆକ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ାଯାଏ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ରେ। ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିହେଭିଅର୍ ପଢ଼ାଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର
जोटा डेली डेली पुलिस लाइफ रे आसीबो आपन से जिन गुड़ा आपन पुलिस रोड पीएमआर अच्छी सेटा पढ़ा जाए एणु सेटा आपन प्रिपेयर करा जाए आपन केमती इंटेलेक्चुअली टफ हो पारे फील्ड रे परफॉर्मेंस देवा पई। आगे आगे सर एटा थिला ट्रेनिंग डेज विषय रे आमे जानु छु जेते बेले गोटे यूनिफॉर्म टे मनीषटे पिंधि दिए गोटे नुआ शक्ति टाइप रे नुआ पावर की जे पळा आसे आ कोहा जाए न्यू पावर्स आर ऑलवेज डेंजरियस कि नुआ पावर जन पळा आसले हुए तो ताकू से अब्यूज करि पारे कि जानि पारे नि केमती कोन करबी तो से दिन मन करे आपण इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स किसी रहउतिला कि हुए तो ए कामटा करिया कथा नुए ए कामटा हुए तो आ गोटे वे रे डील हे परथांदा ताकू केमती आपण डील करथुले एग्जैक्टली आपण जोटा पचारले आज्ञा आपण को ट्रेनिंग और फील्ड आज्ञा पूरा फरक देखिया हां ट्रेनिंग रो आमे जहाँ लर्न करिथाउ ताकू आमे केते यूटिलाइज करि परचु ता डिपेंड करे पर्सन ऊपर किंतु ट्रेनिंग रे हम जहाँ शिक्षा हम फील्ड के आसु जो कहते भय थाए एवं सेते सिस्टम था गोटे वर्षर ट्रेनिंग 1.5 वर्षर प्रोबेशन थाए प्रोबेशन माने जो आपण जहाँ शिखिकी आसिले सेटा फील्ड संगे केते खाप खोई कि आपण काम लगे पारु सेटा 1.5 वर्ष प्रोबेशन थाए से प्रोबेशन एते पार्ट बाय पार्ट थिला थाना रे किछि दिन थिला कोर्ट रे किछि दिन थिला सर्कल इंस्पेक्टर ऑफिस रे थिला एगेन थाना को थिला ए जो जिनस गुड़ा थिला से आमको सुविधा हुए कौन कि आम जेहेतु विभिन्न पुलिस विभिन्न फील्ड रे काम करूँ इवेन विभिन्न जो पुलिस ऑफिस अच्छे लाइक क्राइम ब्रांच थाए स्पेशल ब्रांच थाए आपणकर फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी थाए एणु आम विभिन्न फील्ड काम जानी जाऊ पुलिस पैटर्नटा कौन से जदि आप प्रकृत में भल गुरु पाई जाए माने आमर से गुरु मेनली सर्कल इंस्पेक्टर रैंक आम जो सब इंस्पेक्टर आमर जने फास्ट गुरु था सर्कल इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर रैंक सीआई कहते से थाना गुड़ाक आईआईसी नथे सब सर्कल इंस्पेक्टर थे जदि भल गुरु पाई जाऊ तेबे सी रियली पुलिस प्राक्टिकल जिनटा आपण कहते पचारे गोटे पोशाक आसले पावर आसे एक्जाक्टली मोर जे गुरु मते गोटे कथा कहते बाबू रे पुलिस पोशाक रे बहुत र पावर अच्छे माने कंचा पावर अच्छे ताकू तू केमती यूटिलाइज करू तो सर्विस करिए तापर डिपेंड करिवो से कहले पुलिस मते मोर एबे भी मने अछि तीनटा शब्द कहते एथरे माने एम्पुल अच्छी सफिशिएंट स्कोप अच्छी एक्सप्लोर करिवार कौन सफिशिएंट स्कोप अच्छी ए पावर द्वारा आपण सबू खराब काम गुड़ा कर दे पारे किंतु से खराब काम केते दूर रही पारिबो से एग्जांपल भी दे देथिले जदि किसी असुविधा कहि भी दउ छे असुविधा न जनरली पुलिस से कहते पुलिस से तो इलीगल वेल्थ कमाई पारिबो डब्ल्यू बोली कहते तीनटा डब्ल्यू वेल्थ करि पारिबो बहुत माने तते लोक जाचिबा आसी वाइन माने तोट फेवर नवा पई मधुआ भी ही जाई पारिबो वुमेनाइजिंग भी जाइए पार ये तीन डब्ल्यू जिते माने जगी रखी चलू तो कैरियर बिल्ड कर ना कैरियर कौटी धोखा खाइयो आज्ञा तो सर इनिशियल पोस्टिंग कोठी थिला मु इनिशियली पुरी जिला पोस्टिंग आपण सबटु बेसी बोधे टेन्योर पुरी रे ही आपण हमर जेतु ट्रेनिंग परे पुरी पोस्टिंग हला पुरी रे मोर लॉन्ग टर्म चाकरी करछि माने बहुत बड़ टर्म चाकरी करछि स्टार्टिंग सब इंस्पेक्टर विभिन्न रैंक रे काम करछि एवं पुरी जिलार प्राय मेजर पुलिस स्टेशन रे काम करम फील्ड काम गुडा आज्ञा सर पुरी रे एक्सपीरियंस कारण पुरी गोटे एमितिया जगह गोटे पुरी इटसेल्फ इज ए कैरेक्टर माने कहंती सांग भांग रंगर जगह और तीनटा को पुलिस में टिक असुविधा तेणु पुरी रो चैलेंजेस केमिति कोन थिला हम रथ यात्रा पुर को आसिया बट नॉट ऑन द फेस्टिवल टाइम बाकी समय रे मध्ये केमिति पुरी प्रकृति रे गोटे टिपिकल सिटी आपण से जो कहंती सेठिकार लोकंकर आपण जदी लोकं टिके क्यारी करे लोक आप मुंडे की बुलेबे मोर मोर व्यक्तिगत अनुभूति कहूँ मो पूरी जिते प्रथम चाकरी आरंभ कले आम जहाँ कहले सांग रंग भांगर जगह आपड़ से लोक से जिनसा डील करेंगे आपड़ केतटा जिनस दूरेबे केते पाखक देवे डिपेंड करियो निज ऊपर सेकेंड पुरी रे मो पोस्टिंग रे मोर प्रथम पोस्टिंग था काकटपुर भले थाना रे जो बहुत बड़ टर्म रही जदि आप काकटपुर पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव जगह था काकटपुर माने एमती थिला कांग्रेस जनता कांग्रेस माने कांग्रेस जनता माने जनता कांग्रेस लोकर बंधु जनता घरे हेबेनि कि जनता लोकर झियो कांग्रेस पर बाहाव बाप रे एई टाइप रो फीलिंग थला हेतले मो एटा कहूची 87 नु 91 रो घटना टफ फीलिंग थला राजनीति रे सेठु मो रियली काम शिखिली एवं काम शिखि निजु सीजन कली तापर पूरी शहर को जते विभिन्न जगह रे पोस्टिंग हेली पूरी रे आभार जाली जे पूरी रे जदी आपण टिके प्रो पब्लिक काम करछन जोडी लोक जेमदी आपण किए दादागिरी देखुची ताकू दृढ़ स्तर दमन करके आप पब्लिकली से लोकटा को आसल्ट करदे जो लोक को हारास करुँच तेबे आपणकर लोक आपड़ जदि 25 करथिबे लोक 100 करिक गपिबे अच्छा हां एग्जैक्टली माने आपण काहू जाबड़े पकेदिबे लोक कहबे ओ माने तांको लोकल लैंग्वेज लगेगी कि माड़ हैला से लोकटा एमती डिस्कशन हुए पूरी
ସାର୍ କିଛିଟା ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ଇସ୍ୟୁଟା ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ତାକୁ କେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟାକୁ କେମିତି ଦମନ କଲେ? କହିଲେନି ପୋଲିସକୁ ଲୋକ ଜେନେରାଲି ପୋଲିସ କାହିଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ ହୁଏନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକଟେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗଲାବେଳକୁ ଟିକେ ଶଙ୍କିଯାଏ କାଳେ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର, କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଏତେ ର ପାୱାର ଥିଲା ଅପ୍ ଟୁ ମୁଁ ଜାଣିବି 2004 ମସିହା ଯାଏ। ପରେ ପୋଲିସକୁ ଟିକେ ଲଗାମ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଆସିଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଲା, ଏଣୁ ପୋଲିସର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପବ୍ଲିକଲି ବି ବହୁତ ଆସଲ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ଆମେ କାହାକୁ ଆସଲ୍ଟ କଲେ ବି ତାକୁ ସେ ଲୋକାଲ ଯଦି ତାକୁ ମାନେ ଲୋକ ପସନ୍ଦ ବି କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଲୋକ ଜେନେରାଲ ପିପୁଲ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଜିନିଷଟା ଏବେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ଆଉ ପୋଲିସରେ ସେ କାମ କରିବା ବି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏତ କରିବାକୁ ପଡୁଥାଇପାରେ, କାରଣ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କେମିତି ସେଟ୍ କରିବେ ସେଭଳି ଆଉ 5ଟା ଲୋକ, କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛେ କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିରୋଇକ ନଜରରେ ବି ବହୁତ ଜଣ ଦେଖନ୍ତି। ତ ଏବେ କ'ଣ କି ଯୋଉଟା କି ଆଉ ପବ୍ଲିକଲି କରି ହେଉନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଚୋର ସହଜରେ ଚୋରି ଜିନିଷ ନେଇଛି ବୋଲି କହିବନି, ଏଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ତାକୁ ଟଫ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ହାର୍ଡ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼ୁଭାଳରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ପର୍ସନ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍, କାରଣ ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ CCTV କଭରେଜରେ ଅଛି, ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଆକ୍ଟିଭିଟି ନଜର ରହୁଛି ଲୋକଙ୍କର, ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେଇଟା ଦରକାର ହେଲେ ହାଇପ୍ ହେଉଛି। ଏଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଟଫ୍ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଟିକେ ଇଜି ଥିଲା, ମାନେ ପୋଲିସ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କରିଦେଇ ପାରୁଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଗ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଇ ଇମ୍ପ୍ରେସନଟା ଏଯାଇ ଯାଇନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଉନି, ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ର ପାୱାର ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ବାହାରି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ସେ ସମୟରେ କୋଉ ଭଳିଆ ସବୁ କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଥିଲା ପୁରୀରେ? ପୁରୀରେ ଏବେ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନହେଲେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଗୋଟେ ସିରିୟସଲି ହଣା ହେବ, ଯେଉଁ ହଣାଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି। ମାନେ ଭୁଜାଲିରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ହାଣିଥିବ, ଆପଣ ସେ ଇଞ୍ଜୁରିଟାକୁ ସହଜରେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଦେଖିପାରିବନି। ମୋର ମନେ ଅଛି ଜଣେ ସିନିୟର IPS ଡକ୍ଟର ସେ ରୁମ୍କୁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ପଶିଲେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସେଇ ରେଟ୍ରେ ବାହାରିଗଲେ, ଖାଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁନି। ମାନେ ଏମିତି ହଣା ହେଇଥିଲା, ତାର ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ାର ଗୋଡ଼ରୁ ସବୁ ମାଂସ ବାହାରିଯାଏ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା। ଏବେ ପୁରା ସେ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ସେମିତି ହଣାହଣି ନାହିଁ। ଏବେ କ୍ରାଇମ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଫାୟାର ଆର୍ମସ୍ ୟୁଜ୍ ନାହିଁ, ସେତେ ଫାୟାର ଆର୍ମ ରେୟାର ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆଇଦର ଠେଙ୍ଗା, ଲାଠି, ବଲ୍ହା, ବର୍ଛା, କାତି ଏଇଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଫାୟାର ଆର୍ମସ୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ପୋଲିସରେ ଥାଇକି କେବେ ଡର ଲାଗେ କି? କାରଣ ଗୋଟେ କ୍ରାଉଡ ପାୱାର ବି ଥାଏ ନା, 20 ଜଣ ବୁଜାଲି ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଟ୍ୟାକଲ କରନ୍ତି? ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାଟା ମିଛ ହେବ, ଭୟ ତ ରହିବ ନିହାତି। କେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଇଗଲେ ବି ଭୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମଟା ମୁଁ ଏତେ ସାହସ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଧରିଦେଲେ, ଯଦି ଆମେ ୟୁନିଫର୍ମ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଧରିଦେବି ତେବେ ସେ ଲୋକଟା ମୋରାଲି ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଏ। ଇଭେନ୍ ଏମିତି ଇନସିଡେନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ୍ କଲେଜ ପିଲାକୁ ଆମେ ଧମକେଇ ଦେଲେ ସେ ପେଣ୍ଟରେ ମୁତି ପକେଇବା ଦେଖିଛି, ଖାଲି ପାଟିରେ କହିଦେଲେ, କାରଣ ପୋଲିସରେ କହୁଛୁ ବୋଲି। ଏଣୁ ପୋଲିସର ସେ ଯେଉଁ ୟୁନିଫର୍ମ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଶତ ସିଂହର ବଳ ଥାଏ, ବଟ୍ ଭୟ ଥାଏ, ଆମର ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଭୟ ଥାଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଟିକେ କସସ୍ ହେଇକି ରେଡ୍ କରୁ, ଯୋଉଠି ଆମେ ହାର୍ଡେନ୍ କ୍ରିମିନାଲ କରୁଛୁ ବା ଯୋଉଠି ରିଟାଲିଏଟ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବହୁତ ହାର୍ଡକୋର କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଭେନ୍ ଆଣ୍ଠେଇକି ବି ଚଲେଇଥିଲେ। ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମାନେ କାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଆଚିଭ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା? ନିହାତି ସାର୍, ମୋର ଯେତିକି ମନେ ଅଛି କିଛି ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ପବ୍ଲିକଲି ହ୍ୟୁମିଲେଟ୍ ହେଇଯିବୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିଲଟ ଭଳିଆ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ପଟା ପକେଇଲା ଭଳିଆ ବେକେରେ ପକେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକଲି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଆଣ୍ଟି ସେଇ ଏରିଆରେ ଆମେ ବୁଲେଇ ଦେଉଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ଲେଖା ଥାଏ ମୁଁ ଏରିଆର ଗୁଣ୍ଡା ମୋତେ ଚିହ୍ନ ବୋଲି। ଏଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଆସେ ନାହିଁ, ମୋ ବେକର କାଳେ ଏଇଟା ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ସେ ଲୋକଟା ପଇସା ମାଗିବାକୁ ବା ଦାଦାଗିରି ଦେଖିବା ପାଇଁ 10 ଥର ଚିନ୍ତା କରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ମୋତେ ପଚାରେ ଲିଗାଲି ଠିକ୍ ନଥାଏ, କେବେ ଠିକ୍ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ପରିସ୍ଥିତି ସେଟା ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଚାରା ନଥାଏ। ଯେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ 10 ଜଣ 20 ଜଣ ଥିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ କି 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପପୁଲେସନ୍ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା, ଆଉ ଆନସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଭୟ, ଆଉ କାରଣ ଆମେ ଆଣିଛୁ କୋର୍ଟକୁ ଆଣିବୁ, ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବୁ, କାଗଜପତ୍ର କରିବୁ, ଆଉ ସେ କାଗଜପତ୍ରଟା ଏତେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ କରିବାଟା ଆଉ ଲୋକକୁ କନଭିକ୍ସନ୍ କରାଇବାଟା ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ବେପାର, କାରଣ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାର ଅଛି, ସେ ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏଣୁ କେତେବେଳେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ବଟ୍ ମୁଁ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ବି କହିବି ସେଟା ଏତେ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। ସାର୍
पुलिस मानकु सेतेबेले आउ एबे किसी डिफरेंस अछि पुलिस मानक आर्म्स रे कारण आमे देखुछु क्रिमिनल माने मॉडर्न वेपन्स यूज करबा स्टार्ट कर देलेनी लेटली सो पुलिस मानकु सेतेबेले केमिति कोन आर्म मिलतला स्पेशली इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर रैंक रे एंड जो माने ग्राउंड रे जाई की काम करंती एंड देन एबे रियली फील्ड अफसर माने जो माने सब इंस्पेक्टर फील्ड रे रहउछन तांको जो वेपन दिया होची नो डाउट पुराना वेपन टू सोफिस्टिकेटेड वेपन आछि खाली रिवॉल्वर थिला अच्छा 6 राउंड 8 राउंड रिवॉल्वर थिला बहुत कम पिस्तौल आस्तला 9mm पिस्तौल आस्तला एबे ब्लॉक आसलानी एबे नुवा नुवा वेपन भी आसलानी लाइट्स आ छोटो वेपन आसलानी जोटी कि हमर जोटी भी एस्कॉर्ट जाउछन से माने भी टिके सोफिस्टिकेटेड आर्म कैरी कलेनी आगोठू बहुत डेवलप होइछे एबे हेनी बोल नै ऑटोमेटिक वेपन्स रो स्कोप केते कोन ऑटोमेटिक वेपन रियली इंडिविजुअल पुलिस जो माने अछंती इंडिविजुअल जो माने कैरी करूछंती किंतु एस्कॉर्ट बेले ऑटोमेटिक वेपन कैरी होउछ बर्तमान एस्कॉर्ट बेले हमर नक्सल ऑपरेशन बेले एबेले ऑटोमेटिक वेपन कैरी होउछ नले आमे ता संग ताळ देई काम करि परिबा पूरी कथा जतले कथा होचे सबुटु बडा चैलेंज थाय पुलिस पे गोटे नाइटमेयर भलिया रथ टाइम रे आ पुणी जेतु माने ओडिया लोक पुलिस गोटे महाप्रभु प्रति आस्था तो ऑटोमेटिक थाए कि से जिनस केमिति भल हबो कारण बहुत जन कथा हबार देखिछि पुरी रे मध्ये कि जदि महाप्रभु ऊपर आस्था नै जेडे बडे पुलिस ऊपर हैरान जानती तार किछि अनुभूति किछि प्रकृत पुरी जेते मु जॉइन कली पुरी मु रथ यात्रा प्रथम आरंभ कली मोर जो माने सीनियर सब थिले जहा मु काम सिखि जे से मते कहते देख तू पुरी आसुरे जगन्नाथ धाम तू जगन्नाथ पाखे सरेंडर कर जा मुझे सिस्टम कौन सरेंडर कर सिस्टम कौन भाव सरेंडर कर मुंडिया मारे ना तू मन भर सरेंडर कर जा प्रभु कह प्रभु तुम मत आनीच तुम ही ये मत चलेब तुम जो दिन चाहिए मत विदा करदेव मुझे देखिली सरेंडर करवाटा ही ठाकुर पाखे जब आप माने मन प्राण में सरेंडर करगले तेबे आपणकर किसी असुविधा हेनी कि आप जो टेन्योर काटियो से टेन्योर सेमती किसी बड़ प्रोब्लेम हम आउ रहा रथयात्रा कथा कहते रथयात्रा प्रकृत में आम जो कहूँ आम करूँ प्रकृत ठाकुर करते माने प्रभु करते से विश्वनीयता से हाँ आम किसी अरेंजमेंट करूँ आम चेष्टा करूँ तामान नुह जे आम आमर 100 देवा पड़ो आप मन रखी था गोटे छोटिया फंडामेंटाल जिनस अच्छी जोटा मो चाकरी जी हार्ड वर्क किसी सब्स्टिट्यूट ना आपड़ कठिन परिश्रम करा पड़े परफॉर्मेंस देवा पड़ो ता छड़ा भगवान आप सांगे रहे कारण ना 10 लाख 20 लाख लोक गोटे 8-10 हज़ार पुलिस से मैनेज करवा क्राउड कंट्रोल करवा ट्रैफिक करवा गोटे कष्टकर व्यापार आ दिनकर व्यापार नहीं प्राय 10-15 दिन घटना थाए आपड़ जब केत से भिडियो ओभरभ्यू लगे आप लगे गोटे पोक सालु भाई लोक थाए एणु गोटे समय भय लगे किंतु से मत बहुत भय लगे मु सरेंडर कर जाए ठाकुर भावे मन मन भावे प्रभु ये भिड़ केत कम तुम चलाओ मत लगे जमी किए गोटे सतसिंगर बड़दार ना तू व्यस्त होनी से आस्ते आस्ते पड़ेगा से आस्ते आस्ते पानी भाया बोही जाए सर महाप्रभु नीति सहित केते जड़ित पुलिस मान काम रथ बेले भी अलग टाइम रे नीति गोटे भाइटल जिनस अछि यदि नीति ठीक से न चलिबो तेबे तार कैस्केडिंग इफेक्ट पड़िबो क्राउड मैनेजमेंट ऊपर यदि तो पुलिस रो प्राइम काम क्राउड मैनेजमेंट आउटसाइड टेम्पल इनसाइड टेम्पल किंतु नीति ऊपर डिपेंड कर कारण नीति माने आपण कोन बुझन जे नीतिटा ठीक रे चले लोकंर दर्शन ठीक रहबो कारण मंदिर जी जाऊँगी तार प्राइम मु ठाकुर को दर्शन करी जदि नीति जे दर्शन नथिबो से दर्शन न करि पार से लोकटा स्टैग्नेंट होई रहला आ तार कैसे बाहर क्राउडटा बढ़ी बढ़ी जो क्राउड प्रेशर एणु नीति टाइमली हेबा निहाती दरकार आउ जेते सिस्टमेटिक नीति हेबो सेते सिस्टमेटिक दर्शन हेबो लोक भल दर्शन पाइबे ता सहित कि सेतिर पुलिस मानकर कोन भूमिका थाए देखो नीति रे प्रकृत डायरेक्टली पुलिस जदि रोल नाही किंतु इंडिया लोग कोन जाय जो माने नीति परफॉर्म करछन सेवा से विभिन्न जगार आसबार फैसिलिटी मनकर मु गोटे फॉर एग्जांपल जड़े सेवायत आसबार अच्छी मुझे आम ट्राफिक से कौटी अटकी गला आमर पुलिस रेस्ट्रिक्शन कौटी से अटकी गला तेज से टाइमली पहुँची पारन एक जदि मनकर ताकू से कौटी हारास हो गला यही प्रोब्लेम माने पुलिस ऊपर डिपेंड कर प्लस जदि पुलिस रैपो भल अच्छी सेवायत मान सागर इवन सम एक्सटेंट से भी कम करे बाबू देख भिड़ बाहरी देख 50,000 लोक अटकी गले तू जल्दी सार एटा एणु से बेले बेले कहते जो भाईचारा जो आम बहुत जगह देखी मुझे देखी 5 मिनट मु नीतिटा को जल्दी कर दे पारली मत लगे मु पाखापाखि 500,000 2,000 लोक बढ़िया दर्शन कर दे पारली से मत लगे मु इनडायरेक्टली लोकंर आशीर्वाद पाई ठाकुर द्वारा मु इनडायरेक्ट लोक आशीर्वाद पाई सर आप सेवायत सहित रापो कथा कहले आम पुरी विषय जी जाचु पुरी लोक स्पेशली समबडी लाइक सेवायत जो मैंने सेवा दियंती फिजिकाली टायर्डिंग काम करती से सहित भल से कि गोटे कथा हुए कि ये रापोटा भल थाए बहुत गुटे काम हो जाए किसी एग्जांपल रापोर सेवायत मान सहित बहुत समय हो जस्ट पूर्व कहती
ସେବାୟତ ସାଙ୍ଗେ ରାପରେ ଏମିତି ବି ହେଇଛି ମନେକର ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମନେ ଅଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଚାପ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଚାପ ଯାତ୍ରା ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଜଣେ ସେବାୟତର ଜାଣତ ଅଜାଣତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅକରାନ୍ସ ହେଲା ଗୋଟେ ଲୋକର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ମୋତେ ସେ ସେବାୟତକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଯେ ସେଇଠୁ ଉଠେଇ ନେଉଛି ଦରକାର ହେଲେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ପାରିବେନି ରାସ୍ତାରେ ରହିଯିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେବି ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବି ମଷ୍ଟ ଆରେଷ୍ଟ ହେବ ସେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସେବାୟତ ଗ୍ରୁପ୍ ନାହିଁ ସାର୍ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇପାରିବେ ମୁଁ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମର୍ଡର କେସ୍ ଗଲେ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା କରିବି ଏଣୁ ଯେଉଁ ରାପୋ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଇଜିଲି ଆଣିପାରିଲି ଏବଂ ଲିଗାଲ ଫର୍ମାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା ଯାହା ଜୁଡ଼ିସିଆଲର ଯାହା ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଲା ମାନେ କାମ ବି ହେଇପାରିଲା ସେବାୟତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରାପୋ ବି ଭଲ ରହିପାରିଲା ସିମିଲାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି ଯଦି ମୁଁ ରାପୋ ଭଲ ରଖିଲି ଯେମିତି କହିଲି ଯଦି ବଢ଼ିଆ ରାପୋ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଯେଉଁ पर्टिकुलर सेवायत नीति परफॉर्म कर जो नीति उपर क्राउड क्लियर डिपेंड करुच्ची आप आराम रे बड़ बड़ फंक्शन बड़ बड़ क्राउड मैनेजमेंट कर दे पारे सर पूरी ऊपर मोर शेष प्रश्न रहिबो केबे ड्यूटी कला बेले साक्षात अनुभूति रही महाप्रभु आशीर्वाद कले बोली कामटी हैला बहुत थर मु फील करजी जेते हम असहाय हे जाऊ मनकर गोटे असंभव भिड़ अच्छी क्लीयर होनी मुझे जानूँ स्टाम्पेड होगा जाऊँगी मत लगे आउ कहीं रक्षा कर प्रभु तुम ही रक्षा कर मत लगे से टाइम वर्षा पड़े आसे जोरे बहुत जोरे गोटे तुहा वर्षा हो कि समथिंग हुए जो थी क्राउड ऑटोमेटिक डिस्पर्स कर जाए एणु यहाँ बहुत थर फिल कर रथयात्रा टाइम रे हो बा नुआ वर्षर क्राउड बेले हो कार्तिक पूर्णिमा टाइम हो जो थी असंभव भिड़ थी आमको लगुच प्रति मुहूर्त स्टाम्पेड है माने गोटे दुटा चार्टा लोक स्टाम्पेड भल मंद हो समय मत लगे कि प्रभु गोटे कृपा कले आइदर गोटे तुहाटे वर्षा हो कि कौन गोटे आउ गोटे जिन जो डाइवर्ट हो क्राउड सियाड़े एमती बहुत थर हो सर आम कथा पुरी विषय रे तापर चाकिर आउ गोटे पर्यायर आपड़ जाई ढेंकानाल रे योगदान कले एसपी हिसाब रे से अनुभूति केमी थिला नुआ जगह एते दिन पर छाड़ी जाइकी केमिति कोन रहिला मु मोर आपणकर जो प्रश्न प्रथम पर्याय पढ़ाऊँ पुलिस जो एक्सेप्ट हुए मोर मन गोटे सब जे पुलिस को लोक केमती पसंद करते आ ढेंकानाल इज मोर से पोस्टिंगटा जो मु वर्षे समथिंग रही से पोस्टिंग रे मत लगिला मु किछि परिमाण 10% 15% हो पजे सोसाइटी पुलिस एक्सेप्टेंस टाको बढ़ाई दे पारे कारण जिते मुझे ढेंकानाल जॉइन कले एसपी हिसाब से आपड़ी जोटा कि आप सब इन्स्पेक्टर इन्स्पेक्टर कारण ये हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है आप एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को आपण को इच्छा बा आपणकर सिस्टम रे पकई पारे और जोटा मुझे ढेंकानाल कर भावुँ सम एक्सटेंट मुझे जानी केते किंतु मु फील कर पारली जिते ढेंकानाल लक्ष्मी पूजा में बहुत शांति श्रृंखला समापन है एवं आम से लक्ष्मी पूजा बेले गोटे प्रिंसिपल कलु जनरल लोक जहाँ आईन लागू हम पुलिस से आईन हो माने जोटी जनरल लोक चलिकी जाऊँ पुलिस भी चलिकी जीव जोटी जनरल लोक टू व्हीलर जाऊँ आम टू व्हीलर जीव सो ये गोटे स्टेप एमती आउ कि कार्यक्रम थिला जो आम लोक नेलु एवं तापर पर फिल कली एंटायर पुलिस डिपार्टमेंट को पब्लिक पसंद कर मोर कन्स्टेबल ठू आरंभ करके इन्स्पेक्टर डीएसपी जाए लोक डाकिकी घरे खाଇବା देवा जो आपन को सम्मान करवा यही जिनस गुड़ा फिल कली जोटा मोर ढेंकानाल पोस्टिंग साटिस्फैक्शन सब संतुष्टि था सर आम कथा पुरी रे केमिति क्रिमिनल एक्टिविटी होतला किंबा होची ढेंकानाल रो मोडस ऑपरेंडी केमिति कोन ढेंकानाल रियली कामाख्यानगर वाज मोस्ट ग्राउंड कामाख्यान मु आंसर नाटा कहिया को चाहिबिनी एठी बट एमती थिला जे मु जेते जॉइन कल सुनली दिन दी पहरे गोटे माने जोटा आम सिनेमा रे देखो गाड़ी उपर चढ़ी फायर कर मारदेवाटा मु शुणिली एते एक्सटेंड को केमती क्रिमिनाल जाई पर जानिली से गोटे साइको टाइप रो क्रिमिनाल अछि एणु ताकू केमती बार पछु को आनिउ ता पय बड़ चैलेंज थिला एवं से पीरियड मध्ये गोटे सेही टाइप रो मर्डर हैला जदि तो सीमित मर्डर न कि मर्डर हैला एवं से आकिज को बार पछु को आनिया पय जेल पछु को आनिया पय जे मो पय गोटे बड़ चैलेंज थिला एवं हम सक्सेसफुली ताकू अप्रिहेंड करथिलु केमिति कोन अप्रोच करथिले सेते रियली आजिकली जदि कहउछन गोटे टेक्निकल साइड बहुत बड़ जिंस अछि माने टेक्निकल इंटेलिजेंस बहुत बड़ काम करूछि ता छडा अपन ह्यूमन हम ता टेक्निकल इंटेलिजेंस नेलु सर्विलांस नेलु एवं जहाँ ह्यूमन टेक्नोलॉजी ह्यूमन रिसोर्स को ताकू हम बाहर अरेस्ट करिया सक्षम होइथिलु ओडिशा बाहर आज्ञा वाओ ग्रेट सर ढेंकानाल रे आपण एसपी हिसाब रे जॉइन कले आपण गोटे एडिशनल रेस्पोंसिबिलिटी पळासला कि
तल स्तर रे जो माने रहले पुलिस उनको मैनेज करबा भी ता पूर्व अपन ग्राउंड रिलेटेड काम करथिले से कारण पुलिस जब गुटे एमती जब राति 12 हेले भी जीवा पड़िबो रविवार हेले भी जीवा पड़िबो दशहरा दीपावली कोथरे छुट्टी मिलिबोनी प्राय से समय निज अधस्थान कर्मचारी मानकु मोटिवेटेड रखिबा केते कष्ट साध्य व्यापार केमिति करंती देखो आपन जोटा कहले पुलिस सबुठु बड़ जिनस है ये जो आमठू लोक एक्सपेक्टेशन बहुत अधिक अच्छे मु फॉर एग्जांपल देवी जब कहार गोटे अकरेंस एनीबॉडी ही इज कमिंग टू पुलिस स्टेशन से अकरेंस इंपोर्टेंट आउ से टाइम डेटा इंपोर्टेंट हो पारे मु तार पूर्व 2 दिन राति सोईनी मु बहुत एंगेज अच्छी बट दैट इज नॉट एनी इश्यू फॉर दैट पर्सन जे कमिंग पुलिस स्टेशन को आसी रिपोर्ट करबे एणु ताकू मु सेही टाइम रे केम डील कर मु जे ता भल विपद कथा जेमती आपन देखो लोक भल डॉक्टर क्या कहते जे पेसेंट को भलरे शुणुची सेमती पुलिस स्टेशन जे ग्रीवांस लेके जाई भलरे खाली शुणीदेली मु सब बेले मोर अधस्थान कर्मचारी को गिव ए पेसेंट हियरिंग से लोकटा कौन कहते ग्रीवांसटा भलरे शुण तुम देखियो तार 30% 40% हाँ बाबू मो कथा शुणिले सेकेंड तुम कौन करुच देखो मफसल फफसल पुलिस स्टेशन गुड़ाक आप लोक पठे डकईदे बहुत बड़ कथा हो जाए अर्बान रे लोक चाहिए पीसीआरटा पढ़ू बा पुलिस गोटे बहुत इमिडिएट रेस्पॉन्स आप बॉडी लैंग्वेज कहू जे आपन ताको रेस्पॉन्ड करूछन कारण से जो पर्टिकुलर मोमेंट लोक रिपोर्ट कर जानला जे बॉडी लैंग्वेज पुलिस अच्छी जे मते रेस्पॉन्ड कला मते भलरे शुणिला से लोक केबे एलिगेशन करबनी बहुत चांसेस रेयर रहइबो कारण सब्सिक्वेंट डेट रे तार सेही रागडा नथिबो से जो रेट रे रिपोर्ट कला जो रागडा थाए तार अपोजिट पार्टी अगेंस्ट सेम रागडा घंटे 2 घंटा 5 घंटा 4 दिन पर न थाए आज्ञा सर एटा ही गला ढेंकानाल चैप्टर नेक्स्ट आपण जॉइन करले इंटेलिजेंस रे से अनुभूति केमिति कोन थिला आ से चैलेंजेस से समय रे केमिति इंटेलिजेंस गोटे सेपरेट फील्ड फील्ड रे काम करबा आ गोइंदा विभाग रे काम करबा आ विभिन्न सोर्स रु खबर नबा सरकार जोटा फ्रूटफुल खबर ठीक समय रे दबा एटा बहुत टिपिकल टाइम काम थाए कारण एथिरे गोटे चांसेस थाए 50-50 रो कारण आपण खबर भूल भी थाई पारे एवं से खबर को ठीक रे वेरीफाई करबा और खबरटा राइट सबुठ बड़ कथा खबरटा राइट टाइम रे पहुँचबार अच्छे इंटेलिजेंस गोटे जिन आप खबरटा मु मनकर जो खबरटा एबे देवा कथा 2 दिन पर देले दरकार तार किसी मूल्य न थाए एणु इंटेलिजेंस प्रॉपर टाइम रे होवा दरकार माने हमर वर्डिंग अछि ठीक रे कंपाइल होवा दरकार ठीक रे डिसेमिनेट होवा दरकार टाइमली देवा दरकार तीनटा जिनस टाइम कंपाइल एंड डिसेमिनेट होइछि तेबे से इंटेलिजेंस मूल्य अछि एणु इंटेलिजेंस काम कले मु ऑल ओवर ओडिशा को मते देखियो पड़ला मु जे एसपी इंटेलिजेंस से काम कले एसपी स्पेशल ब्रांच हिसाब रे हमर जोन अछि सब माने एंटर स्टेट को डिवाइड कर जोन अछि जोन ले डीएसपी एडिशन तांको खबर आनिबा फील्ड स्टाफ को खबर आनिबा आम पई जो पंचायत इलेक्शन हो बा आपन को जो ओडिशा रियली सेंसिटिव अछि कम्युनल पॉइंट रु जेमति आपन भद्रक बालेश्वर केन्द्रापड़ा बहुत सेंसिटिव संबलपुर सेंसिटिव पॉकेट अच्छी ये खबर गुड़ा टाइमली जदि आसो आपण ताकू ठीक रे जणई पारिबो ते बहुत बड़ बड़ लॉ एंड ऑर्डर अवॉइड हो पारिबो बा ओडिसा र सुनाम आसी पारिबो आज्ञा आज्ञा तो सर किसी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स देबे कि किछि एमितिया ना ना नहीं को ऑब्वियसली न्यूज़ की किछि एमितिया इंसिडेंट जोटा सक्सेसफुली एनकाउंटर ही पड़ते मु दीटा जिंस मोर माने अछि आपण देखियो ड्राइवर महासंघ रो बहुत बड़ आज्ञा आज्ञा फास्ट इश्यूटा देर जे फेलुअर ऑफ पुलिस कह पड़े माने जमती आम जानी पार्लुनु एमती टाइम रे आसली बट जितेबाला आम जानिलु गोटे ड्राइवर महासंघ ग्रो करुच्ची ऑल ओवर ओडिशा रे बहुत मेजर अच्छी सेटा को आम टाइमली खबर नवा आरंभ कलु एवं टाइमली इंटेलिजेंस इनपुट आणलु जहाँ फल ड्राइवर महासंघ दाबी पूरण हवा संगे संगे सरकार गोटे भल स्टैंड रे रहा सरकार टाइमली मैं इनफॉरमेशन टाइमली इंटरवेंशन करके सबसाइड कर पाला खाली ड्राइवर नहीं इवन बहुत बड़ बड़ धारणा आम देखीचु भुवनेश्वर हुए आउ मोर लास्ट पार्ट रे आपण को जो हनुमान जयंती और रामनवमी आज्ञा जो दीटा को यही वर्ष देखिए विभिन्न स्टेट रे ओडिशा रे किनु सिंगल इश्यू होई नथला जोटा कि बहुत भलरे पास हला ता पई मध्ये हमें बहुत बेस वर्क करथिलु केमिति कोन सर सेथिरे कोन हुए आपण सेही लोक माने जो माने कि सेथिरे भाइटल रोल प्ले करती बोथ कम्युनिटी सेमान को ऊपर आपण वाचफुल होगा पड़ो से कौट कंटाक्ट कर कौट मीटिंग कर सागर कथा होती आपड़ से गुड़ा जदि आप आनी पारे आ टाइमली आनी पारे आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन समस्त को टाइमली आप अलर्ट कर दे पारे तेज आप अवॉइड कर दे पारे सर खबर संग्रह केमिति करंती इंटेलिजेंस रे देखो इंटेलिजेंस खबर संग्रह मेन जिनस है आम फील्ड रे आमे मानुआल ऊपर डिपेंड करूँ एबे किछिटा किछि टेक्निकल भी हेलानी बट मानुआल इंटेलिजेंस
ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର ବି କରିହେବନି କାରଣ ମାନୁଆଲି ଯଦି ରାଇଟ୍ ଲୋକ ରାଇଟ୍ ଜାଗାରୁ ଆଣିପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ରାଇଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତା ଛଡ଼ା ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି ଏବେ ଭାଇ ଯେମିତି ଆପଣ ଲୋକ କେମିତି ଆପଣ ଫିଗର ଆଉଟ୍ କରନ୍ତି ଏଇ ଲୋକଟା ମୋ କାମର ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର approach କେମିତି ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି? ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ ସେମାନେ ଯେତେ ଫିଲ୍ଡରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି କିଏ ଭାଇଟାଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟାକୁ ଗାର୍ଡ କରିକି ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତାଠୁ ଆସର୍ଟନ କରିବାର ଅଛି ରିୱାର୍ଡ କେମିତି ଥାଏ ମନିଟାରୀ ରିୱାର୍ଡ? ହଁ କିଛି ଆମେ ଆମର ଏମିତି କହନ୍ତିନି ସିକ୍ରେଟ୍ ମନି ଫଣ୍ଡସ୍ ବି କିଛି ଆଜ୍ଞା। ଥାଏ ଦେବାକୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ସୋର୍ସକୁ ବି କେତେବେଳେ ଏନଗେଜ୍ କରୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବାକି ଅଦରୱାଇଜ୍ ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଓପନଲି କହିପାରିବି ସାର୍ ଅଲସୋ ଏଇଟା ତ ହେଇଗଲା ଲୋକଙ୍କ କଥା ଦେନ୍ ଏବେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଅଲସୋ ପୋଲିସ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲାଣି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛିଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି କହିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆପଣ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଇଣ୍ଟରସେପ୍ସନଟା ଯୋଉଟା ଏବେ ଯେମିତି ମୋବାଇଲର ଲୋକେସନ୍ ଦେଖୁ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଖିବ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଅଫିସ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ ଖୋଲିନି କାହିଁକିନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ରିଏଲି କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି କେଉଁଠି ଆସୁଛି କୋଉ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ୱାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଟେକ୍ନିକାଲି ଏବେ ରିଏଲି ବହୁତ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ବହୁତ ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି ଆମକୁ ଆମେ ରିଏଲି ଖାଲି ଆଗେ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକିଂ ମୋବାଇଲର କଲ୍ ଡିଟେଲ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ ଏତିକିରେ ରହୁଥିଲୁ ଏବେ ରିଏଲି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାରଣ ଏବେ ଲୋକ ଚାଲାକ ହେଲେଣି ଜାଣୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ନର୍ମାଲ କଲ୍ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଲୋକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍କୁ ଗଲେଣି ଲୋକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ପଳେଇଲେଣି ତେଣୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି। ସାର୍ ଫୋନ୍ ଟ୍ୟାପିଂ ହୁଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ଟ୍ୟାପିଂ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ ଫୋନ୍ ଟ୍ୟାପିଂ ଦରକାର ପଡ଼େ ଆଇନ ବି ଅଛି ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଆକ୍ଟରେ ଆଇନ ଅଛି ଫୋନ୍ ଟ୍ୟାପିଂ ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦ ଅଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ଆପଣ ପରମିଶନ ନେଇକି କରିପାରିବେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନର ଆସିଲା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବା ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ବା ସେମିତି ସିରିୟସ୍ ଲ ଅର୍ଡର ଅଛି ଆପଣ ପରମିଶନ ନେଇ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମେ ତିନିଟା ଫେଜ୍ କଥା ହେଲା ଆପଣ ପୁରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଉପରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ ତିନିଟା ଯାକରେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର କେମିତି କ'ଣ ଆସେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ଆସେନି ମିଛ ହେବ ପୋଲିସ ଚାକିରି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ଆସିବ ଦେଖ ଆଉ ମତେ ଯଦି ପଚାରିବେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଣେ ଥାଏ ସେ ସମୟରେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସେ ନା ଥ୍ରୁ ଏସପି କି? ଡାଇରେକ୍ଟ ବେଳେବେଳେ ଆସେ ବେଳେ ଏସପିଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ସିନିୟର ବସ୍ ଥ୍ରୁରେ ଏସପି ବା ଡିଆଇଜିଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆସେ ବେଳେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସେ ବଟ୍ ମତେ ଯଦି କହେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ପୋର୍ଟିଭଲି ନିଏ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଫେସନ୍ ପୋଲିସ ମୋ କାମ ହେଲା ମୁଁ କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କ୍ରାଇମ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ମୋର କାମ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକର କ'ଣ କାମ ଅଛି ରାଜନୀତି ଲୋକର କାମ ଅଛି ଯେ ଜନସାଧାରଣ ପାଖକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଇଭିନ୍ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ନେଗେଟିଭଲି ନିଏନି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଜେନେରାଲି ପୋଲିସ ଜବ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ପୋଲିସ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଶତ୍ରୁ ପାର୍ଟି ବୋଲି ଜେନେରାଲ ଫିଲିଂ କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେହି ମୁଁ ଭାବିନି ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗେ ସେମାନେ ରିଏଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସନ୍ ବେଳେବେଳେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସେ ଯଦି ମୋର କିଛି ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ସେ ତା ପାଇଁ କହୁଛି ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ସିଏ କାହିଁ କହିବ ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ପଜିଟିଭଲି ନେବେ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ ବି କହୁଥିବ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଜ୍ଞାନବାବୁ ଦେଖିବେ ସେଇ ଗାଁରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେବାର ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ଲୋକଟା ତାଙ୍କ ଲୋକ ହେଇପାରେ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ଲୋକଟା ମୋତେ ଖବର ଦେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ନେଇ ଏଇ ଗ୍ରୁପଟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ କି ଏମଏଲଏ ପାଖକୁ ତେବେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାୟସ୍ ଭ୍ୟୁ ନେଇଯିବି ନୋ ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ବି ଭେରିଫାଏଡ୍ ତେଣୁ ଆମର ସୋସାଇଟି ଏମିତି ଅଛି ସେଠି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସ୍ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେସ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଛି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜବ୍ରେ ଚାହିଁବେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୋର୍ସନ୍ଟା କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ ଏଣୁ ଆପଣ ନିଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜଗିକି ଯଦି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ ଡିଲ୍ କରିପାରିଲେ ତେବେ ଦେଖିବେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ମାନେ ସମୟ ଆସିବ ପଲିଟିକାଲ ନାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଥାଉ ଠିକ୍ଟା ଠିକ୍ সেটা সে বি জানুଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣୁଛି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ବି ଜାଣୁଛି ପୋଲିସ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରେସର ଆସେ କି ଲୋକଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ଯଦି ଆପଣ ରାଇଟଲି ଅଛନ୍ତି କହିଲା ପରେ ବି ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ କଲେ ହେଇପାରେ ଟାଇମିଂ ପାଇଁ ସେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ପାରନ୍ତି ଖରାପ ଭାଇପାରନ୍ତି ବଟ୍ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ରେ ସେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ 10ଟା କାମ କରିଥିଲି ମୋର 4ଟା କାମ ହେଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଠିକ୍ କାମ କହିଥିଲି ଆଉ 5ଟା କାମ ହେଲାନି ତେବେ ତାର ବିଶେଷ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ସାର୍ ଅଲସୋ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ଫେଭରିଜିମ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଆଲିଗେସନ୍ ଆସୁଥିଲା ଯେ ପୋଲିସ ଯାଇକି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ କି କେଉଁ ଲୋକ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ୟା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ କେବଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି
ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେଲା ସରକାରଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କରିବାକୁ ସେ ଯିଏ ବି ଥାଉ। ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 2ଟା ଟେନ୍ୟୁରରେ କାମ କରିକି ଆସିଲି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ କାମ କଲୁ, ତାପରେ ଜନତା ଦଳ ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା ଅବଶ୍ୟ ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଆସିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଆଜ୍ଞା। ଚାକିରି ଅବସର ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ବି ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ମାନେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଅପରେସନ୍ ଅଛି ମଡ଼େଲ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ସିଏ କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ, ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ, ଜନତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ, ଆପଣ କରିବାକୁ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ସରକାର ଯାହା ଚାହିଁছে ହଁ ଏଇଟା ମାତ୍ର ଡିସ୍କସନ୍। କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଲାଗେ ଜଣେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିବାକୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲାଗେ କି ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କଲା ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କାମ କଲେ ଆପଣ କେବେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେବେନି। ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କାମ କଲେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଜେନ୍ୟୁନ୍ କାମ କଲେ କେହି ବି ଆପଣ, କାରଣ ମୋର ଏତେ ବର୍ଷ 37 ବର୍ଷ ଚାକିରିରେ ମୁଁ କେବେ ନିଜକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଦେଇନି। ସାର୍ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ରିସେଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ଲୋକ ଟାର୍ଗେଟ ହୁଅନ୍ତି ମାନେ ପୋଲିସ ଅଫିସର୍ସ କି ନାଇଁ ଏ ଲୋକଟା ଆମ କାମ କରିନଥିଲା, ମୁଁ ଅପୋଜିସନରେ ଥିଲାବେଳେ ଏବେ ହଇରାଣ କରିବି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛି, ଏବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଇଏ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ପୋଲିସଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଉଚ୍ଚବାଚ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓଟା ସର୍ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ କି ଏବେ ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖ ୟା ସହିତ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ଦେଖିବେ, ଏଇଟା କେବେ ଉଚିତ ନଥିଲା ଜଣକୁ କହିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ପବ୍ଲିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍କୁ ଆପଣ କାହିଁ ଥାନାକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣ ଥାନାକୁ କାହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ପଚାରିବା ଉଚିତ କି କୁହନ୍ତୁ। ସିଏ ବି ପବ୍ଲିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପବ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ କେବେ ଉଚିତ ନଥିଲା। ଏଣୁ ଆପଣ ଯଦି କାମ କଲେ ଯଦି ସେମିତି ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ହେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେମିତି ଟାର୍ଗେଟ ହେବେ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍। ଯଦି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେସ୍ ବି ଜାଣୁଛି, ମିଡ଼ିଆ ଜାଣୁଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି କାମ କରୁଛେ। ଏଣୁ କାମ କଲାବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବେ ବା ଫେଭରିଜିମ୍ଟା ଆପଣ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ, ତେବେ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ହେବେ। ସାର୍ ଏବେ ପୋଲିସ ଚାକିରିର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆସିବା, ଲୋକ ଲେଟଲି ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ମୋରାଲ ପୋଲିସିଂ ଉପରେ। ମାନେ ପୋଲିସ ଛଡ଼ା ବି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଟାଇପ୍ର ବିଲ୍ଡ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସର କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବି କରୁଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଲିସିଂ। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ରାତିରେ କୋଉଠି ଜଗିବାକୁ ପଡ଼େ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ସ୍ପେଶାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଏଇଭଳିଆ କିଛି କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଦିନରେ ସେ ଜିନିଷର ମୋରାଲିଟି ଉପରେ ମୁଁ ଯାଉନି, ସେ ଯାହା ବି କେହି କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ତାକୁ ସ୍କୁଲ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ବଳ ନେଇକି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି, ତାକୁ ଟ୍ୟାକେଲ କେମିତି କରନ୍ତି? ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ 2ଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଲିସିଂଟା ନୋ ଡାଉଟ୍ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଜ୍ଞା କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଲିସଟା ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା ପୋଲିସରେ। କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଲିସିଂଟା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆମ ପୋଲିସ ବା କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଲିସିଂ ସବୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଲେ ଆପଣ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆରଟା ଜିନିଷ, ମାନେ କିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁ ସୋସିଆଲି ପସନ୍ଦ ହେଲା, ଲାଇକ୍ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ହଉ ବା ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ ହଉ ହେଉଛି। ବଟ୍ ମୋର ଖାଲି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉ, ଯଦି ମୁଁ ବି ଯଦି ଏସ୍ପି ହିସାବରେ କାମ କରି ଦେଖିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସୋସିଆଲ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପୋଲିସକୁ ନେଇକି କାମ କରନ୍ତେ ତେବେ ଲଲେସନେସଟା ହୁଅନ୍ତାନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବେଳେବେଳେ ତା ପାଇଁ ଲଲେସନେସ୍, ଯଦି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି, କାରଣ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କାମ ଯାହାର ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ମନେକର ଜଣେ ଗାଈ ଗୋଚାଲାଣ କରୁଛି, ତାର କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ଯିଏ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲା, ଦରକାର ହେଲେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ସେ ଲ ଏନଫୋର୍ସିଂ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବ, ତେବେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ରେ ଲ ଏନଫୋର୍ସିଂ ଯେମିତି ଜାଣିଲା ଆରେ ବହୁତ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ମୋ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ବା ସେଇ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ମୁଁ ଏଇ କାମଟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାଟା ଇଲିଗାଲ କାମଟା। ଏଣୁ ମୋ କଥା ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପଚାରିଲେ ତାର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଫୋରମ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କ୍ୟାରି କରୁ, ଲ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାରି କରୁ, ମାନେ ପରିପୂରକ ହେଇଗଲେ କାମ ବେଟର ହେଇପାରିବ। ସାର୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆସେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଅଲସୋ, କାରଣ ବହୁତ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଜିନିଷ ବି ଟ୍ୟାକଲ କରାଯାଏ, କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଥ୍ ହଉ କିମ୍ବା ରେପ୍ ଟାଇପ୍ର କେସ୍ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ତ ଲୋକ ବି ଏଜିଟେଟେଡ୍ ହେଇକି ଆଟାକ୍ ଅନ୍ ପୋଲିସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ହେଇଯାଏ। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ଡିଲ୍ କରନ୍ତି ହ୍ୱେନ୍ ଇମୋସନ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ କାର୍ଡସ୍, ମାନେ ରେପ୍ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା? ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ କ୍ରାଇମ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ବ୍ରୁଟାଲ ମର୍ଡର ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକଟା ଭଦ୍ର ଲୋକଟା ସେଠିରେ ମର୍ଡର ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ରେପ୍ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଇସ୍ୟୁ ଭଳିଆ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ପବ୍ଲିକ ଆଉଟ୍ରେଜ୍ ହେବାର ଅଛି ବା ପବ୍ଲିକ ହ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଏ ହେଉଛି, ସେଟା ରିଏଲି ପୋଲିସ ଭାରି ସେନ୍ସିଟିଭଲି ଡିଲ୍ କରିବା କଥା। ସେଠି ଏମିତି କିଛି ତା ପାଟିରୁ ନ ବାହାରି ଯାଉ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କୁ ହଟ୍ କରୁ। ଏକ ସେଥିରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି
पुलिस स्टेप्सटा इमिडिएट जो लोक देखा दरकार जनरल लोक देखा दरकार ना एटा पुलिस करि पारुछ आ पुलिस कौन सी एक्टिविटीज पब्लिक की लुचा छपाई रोनी आजिकल आजिकल टाइम रोनी एणु यही टाइम रे आपण को जिते जल्दी माने से दी तीन प्रिंसिपल इमिडिएटली स्पॉट रे पहुंचबार अछि इमिडिएट एक्यूज अप्रेहेंड करिवार अछि धरिवार अछि तेबे आपण ओवरकम करिबा एवं लोकों को कैरी करिवार अछि तरे ए दी तीन जिंस करि परिबो जदी आपण ओवरकम करिबा सर इंटरव्यू रो शेष पर्याय रे आमे आसीबा सबुठु जोटा बर्निंग टॉपिक अछि वर्तमान भरतपुर केस आमे एरा गोटे साइड रो जिंस नुहे दी पटु दीटा अलग अलग जिंस आछि कि सडनली गोटे पटु आसे कि जने निसहाय महिला जाई कंप्लेन कले पुलिस उल्टा तांको असल्ट कला गोटे पटु आसे कि से आसे कि सेठी खराब व्यवहार कले पुलिस को काम करिया को समय भी देलेनी बहुत याडू सडू कहले आंडल तो एई केस गुडा को केमिति डील करिया कथा आपने आपन व्यू पॉइंट कोन ये टोटल भरतपुर तो आजिका डेट बर्निंग इश्यू आप जानी तार जुडिशियल इनक्वारी चलते मोर विशेष किसी कह खाली मुझे गोटे सेंटेंस कहूँ चाहिए ये ये जो घटनाटा प्रकृति लोक ये घटना हवा कथा ना मैंने एते रेट हाइलाइट हवा कथा ना जोटा कि गोटे स्टेट को बदनाम कला गोटे राज्य खाली एलिगेशन आसिला कि पुलिस सेक्सुअली असल्ट कला माने इवन खाली पुलिस हला गोटे स्टेट रे भी एमती हेई पड़छ माने गोटे स्टेट आमे ओडिया लोक कहया पई निजु आगे हवा पड़ला एणो सेथरे मते जदी कहबे जेतरे घटनाटा रिपोर्ट है मु भावुची सेंसिटिव डील करथिले एते बाटा जाई न थांता सेकेंड रे आरो साइडटा जो एलिगेशन आसुची से एलिगेशन मध्ये एतेटा सत्यता नाही जोथि जुडिशियल इनक्वारी होची तार मध्ये प्रॉपर इनक्वारी हेले भी जणा पड़ियो घटनाटा कोन होची जोरा आजिकल डेट जुडिशियल इनक्वारी चलीची तार मध्ये सत्यता बाहरिबो बट ए घटनाटा एमिति गोटे घटना नहीं एते रेट हाइलाइट होगा ताको मैनेज हेई पार थांता इनिशियल स्टेज रे माने नेक्स्ट डे भीतर जिंसटा मैनेज हेई पार थांता कोठी गोटे माने जदि आपण कहबे दी साइड रु मते पचाले कोठी गोटे भूल रही गला आइदर पुलिस साइड रु किछि भूल रो बा कंप्लेंट साइड रु जहार मिसमैच जोगु घटना एते हाइलाइट गला सर खाली एई केस ने नॉर्मली आम समस्त को डर लगे पुलिस स्टेशन जाओ कि जाकि मुझे कंप्लेन करी कौन हो स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट मानक जो किसी उड़े हुए कि नॉर्मली घर मानक गृहिणी मानक कि पुलिस ना सुनले पुलिस स्टेशन मोर के जीव ए टाइप रो एटीट्यूड एबे भी अच्छी जिते रिफॉर्म हैला पर भी ता ऊपर कौन कहबे प्रकृति रे आजिका डेट भी 2024 से भी पुलिस शब्द सुनले जनरली आपण टे नाक टेकिबे हाँ ये पुलिस माने इवन आपण को जदी आपण तो से एज रे नहांती आपण को जे झियो बागर पे पुलिस कैंडिडेट आसला बा आपण को सांगडे पुलिस से जे कि आपण घर को आसी आपण घर फैमिली पुलिस जनरली काहे कि ना गोटे समय थिला पुलिस पाखरे एते रॉ पावर थिला पुलिस जहाँ ना चाहे कह पड़देला जमी फॉर एग्जांपल आप हाई टाइम अच्छी आमर टी जदि आटिट्यूड माने व्यवहार टी परिवर्तन हो लोक चाहते मुझे जाऊँ भल व्यवहार हाँ आम पाक जो लोग आस समस्ते भल लोक ना मानुचे आम 100 ରୁ 80 लोक जब भल से चाहते पुलिस स्टेशन गले मत बचा जगह मिलू मत दीपद भल पचरा जाऊ मो प्रोब्लेम भल शुणा जाऊ जब मो प्रोब्लेम सब आल्सो जो आसुंदी ऑलरेडी किछि गोटे ट्रॉमा हां जो मेंटल कंडीशन सेटा निहाती चाहिए जेमती हम हॉस्पिटल पेशेंट गले चाहूँ डॉक्टर मत सांगे सांगे देखू सेमती पुलिस स्टेशन जाऊ भावनु ये पेशेंट पुलिस मत इमिडिएट देखो से चाहिए तार प्रोब्लेम जिते छोट हो बड़ हो एणु आम जब टे लोक मान कौन डिलिंग प्रॉपर करें प्रॉपर डिलिंग तेरे आस्ते आस्ते आम एक्सेप्टेंस बढ़ता एवं मु जानवर जोटा आम 80s रे फील करूँ से बहुत चेंज है 80s 2000 आपण मैंने देखी थे पुलिस जहाँ ना जहाँ कहीदे पार्ला ओपनली पब्लिक आप देखिए आजिका डेट पुलिस गोटे खराब अभद्र भाषा कहवाई दस्तर चिंता को जोटा कि से पब्लिकली कहीदे पार्ला तेणु चेंज हो आउ स्पीडली हो पारता आउे जल्दी रिफॉर्मेशन आसी पारता सर किछि दिन तले 4-5 वर्ष तले ना गोटे सडन रूल आसिला जने उपरिस्थ ऑफिसर रूल कले जे पुलिस मानकर ये हेल्थ चेक हम फिजिकल चेक हम पेट एतिक इंच रु अधिक रहा कथा नुहे से टाइम आप जब रे भी थिले केमिति कोन कमराडर रे केमिति कोन गसिप थिला तापे लोक कोन कले नहीं आमर रियली हेल्थ कॉन्शियस एबे बहुत पुलिस है कहीं कि कारण मुझे जेहेतु मुझे 80s रु 2024 चाकरी कली एणु ये लॉन्ग स्पैन भीतर देखिली 2000 हेल्थ कॉन्शियसनेसटा नथिला 2000 मझिया मोर मन अच्छी दिल्ली महापात्र सार जो जॉइन कले से टाइम सेमती इनस्ट्रक्शन आसाला आपन पुलिस मिनिमम फिट हवा दरकार मुझे देखी सार पूरा पतला है पूरा फिट अनुसार से चाहिए एणु गोटे कन्सियसनेस हवा दरकार और पुलिस जेहेतु पब्लिकली बाहर आप देखो मोटापटा लोक सहज पसंद करेंगे स्लीम फिट हो यूनिफॉर्म से लोकटा को जनरल लोक पसंद करेंगे
ଏଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ସେ ଗୋଟେ କନସିୟସନେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ମୋତେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମିଟିଂ କଲୁ ରିଜର୍ଭ ଗଲୁ କଥା ହେଲୁ ତମର ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କର ଆମ ପାଇଁ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ ନହେଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମର ହେଲ୍ଥରେ ଆଫେକ୍ଟ କରେ ଏବଂ ଆମର କାମ କରିବା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଫେକ୍ଟ କରେ ହେବା କଥା ପୋଲିସ ମୋତେ ଯଦି ପଚାରିବେ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଭ୍ୟୁ ଅଲ୍ ପୋଲିସ ସୁଡ୍ ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛି ମୋର ଯେତେବେଳେ ସୁଗର ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ମୋର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ୱେଟ୍ କେତେ ଅଛି ମୋ ୱେଟ୍ ଥିଲା 93। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ 93 ମୁଁ ଏତେ କଥା ଜାଣିନି ଆପଣ ୱେଟ୍ 80 ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଆଉ ପୋଲିସ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ବହୁତ କାମ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ନୋ ଆପଣ ଦିନକୁ ଏତିକି କ୍ୟାଲୋରି ନେଉଛନ୍ତି ସେତିକି କ୍ୟାଲୋରିରୁ ଅଧିକା କମ୍ କରିବେ କେମିତି କରିବେ ଏଠି ଯୋଉ ଲୋକ କେତେବେଳେ ଚାଲିବେ କେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବେ କେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିବେ ଏଠି ଯୋଉ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ଏମିତି କାମ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କରିପାରିବା ବଟ୍ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି କରିହେବ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ନିଜେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଚାକିରିରେ ରହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ଜବ୍ରେ ସିଏ ବି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଜବ୍ ପୁରା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଜାଗତିଆ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ତ କେମିତି କ'ଣ ପର୍ସନାଲ ଟାଇମ୍ କେମିତି ବାହାର କରନ୍ତି? ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ମୋର ଇନିସିଆଲ କ୍ୟାରିୟରରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରିଏଲି ଗୋଟେ ଯେତିକି ସମୟ ମାନେ 15 ମିନିଟ୍ କି ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲିକି ଦେଉଛି କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ଦିଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ମୋଠୁ ବି ପୁରୀରେ ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେ ରାତିରେ ଫେରିବି ଘରକୁ ମୋ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ମୋ ଛୋଟ ଝିଅଟାକୁ ଆଗରେ ବସେଇବି ୱାଇଫ୍କୁ ପଛରେ ବସେଇବି 10 ମିନିଟ୍ ହଉ ପଛେ 15 ମିନିଟ୍ ହଉ ପଛେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଆସିବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବେଶୀ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଏତିକି ସମୟ ଦେଇପାରୁଛି ବାକି ସମୟ ମୋର ଏବେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ସମୟ ଦେବି ତେଣୁ ଯେତିକି ସମୟ ବି ଦେବେ সেটা নেগলেক্ট করা কথা নুহে কারণ দেখুন আপনার যদি ফ্যামিলি লাইফ আপনার ঠিক আছে আপনার পিসফুল অনেক ঘরে আপনার শান্তি অনেক আপনার পরফরমান্স ফিল্ডে বঢ়িয়া দিয়ে আপনার যদি ডিস্টর্ব অনেক আপনার পরফরমান্স কেবে ଦେଇପାରିବେ সো মোর সমস্ত রিকোয়েস্ট হব সবু পুলিশ আপনার থ্রু রিকোয়েস্ট হব ফ্যামিলি পাই কোয়ালিটি টাইম দিও যেত সময় দিয়ে পারছে কাহিଁକି আপনার চাকরি নেগলেক্ট করে নুহে ଦେଇପାରିବେ। ସାର୍ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ପାଇଲେ ପୁଲିସ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁଲିସ ମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଉପରେ ପୁଲିସ ମାନେ କେମିତି ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା କଥା ତାର ବି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ମିଳିଲା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସମୟ କେମିତି ଗଡ଼ିଗଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ତେବେ ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉପହାର ଆଶା କପ୍ଟିରେ ଆପଣ ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।